चीजों पे गुस्सा करता है, आज फिर आलू गोश्त। खाने के मामले में बिल्कुल खाने के मामले में खाने के मामले में तो बस ये इनका नजरिया हो ये रहने के लिए खाना है और बहुत ज्यादा चूजी नहीं है खाने के मामले में, बस जो मिल जाए। और कोशिश मेरी अलबत्ता होती है कि रात की जिस पैर भी आए मैं इनको जरूर खाने के लिए पूछूं कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरी भी क्वालिटी है, I want to share with all the guys who are watching the program कि मैं घर में 2 बजे घुसूं, सुबह 5 बजे घुसूं, मेरी बेगम सो रही होती है और वो एक बार चादर हटा दी कहती है खाना खा लिया। अगर मैं कहता हूँ नहीं तो फौरन उठ के, मतलब बगैर किसी भी उसके के आप तसाउल से काम लें, फौरन लाके खाना रखी। और अगर मैंने कह दिया कि हाँ खा लिया तो फौरन चादर उठ के सो जाएगी। तो हर चीज में फॉरेन लव्स सबसे आगे है। इसलिए कि चार इतना शौक होता है, मुझे तो अपने रूटीन मेरे वही है ऑब्वियसली बच्चों के हवाले से। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि हैदर साहब को शायरी से, उर्दू शायरी से भी बहुत लगाव है, तो ऐसी रोमांटिक एट हार्ट कभी आपके लिए कोई गजल, कोई शेर कहे हैं? नहीं, ऐसा है कि ये तक की बहुत बड़ी क्वालिटी है, बर मौका बर महल फिल बदी शेर कहना ये भी गॉड गिफ्टेड चीज होती है। और हैदर में ये चीज क्वालिटी है, वो किसी ना किसी तारीफी अंदाज में और अगर नहीं तो तनफीजी अंदाज में जरूर मुझ पे शेर करते रहते। लेकिन मुझ पे अभी तक शायद उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं कही है। क्या नोट करते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल आप तैयार होके कहीं जाने के लिए आप तैयार हुई हैं, तो आपको लगता है कि पहले कॉम्प्लीमेंट मिलेगा या फिर अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, जो चीज पसंद ना आ रही हो तो तनकीद पहले आए? बिल्कुल हैदर की बड़ी अच्छी क्वालिटी और ये भी है कि मतलब वो झूठ जो भी है वो साफ की लेली, अगर तारीफ भी है तो अंदाज में तो बिल्कुल ऑनेस्टली बता देते हैं कि बेगम आप अच्छी लग रही है, आपने सही चीजें प्रॉपर में मेकअप के भी सब चीजें सब प्रॉपर इस्तेमाल किया हुआ है या जो भी है बहुत अंदाज में। और अगर कोई कमी रह गई है तो नहीं आई, कपड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, सब चीज मतलब और बता देते हैं। कौन सी चीजों को आपने एज अ डोमेन डिफाइन किया हुआ है कि भाई फॉर एग्जांपल घर के बाहर के तमाम मामला मैंने निपटाना है तो बेगम घर तुम्हारी विरासत है, जिस तरह चाहो रंग करो, आई विल नॉट से एनीथिंग। कुछ लोग होते हैं ना वो किचन के मामले से लेके किसको रखा है काम करने के लिए उस तक में दे हैव टू इंटरफेयर। आर यू लाइक दैट? नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ बेगम के साथ ये डील है कि जो घर के मामला हैं वो तुम्हारे हैं, उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है, और जो बाहर के मामला हैं वो सिर्फ मेरे हैं, उसमें तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। मतलब बेगम हमारी बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर हैं, मगर ये कैसे ये डील थी कि आप प्रैक्टिस उस वक्त करेंगी जब हमारे सारे बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएंगे, और जब तक वो स्कूल गोइंग नहीं हो जाते तो फिर हमने बैठ के तय किया कि अच्छा ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं घर में बैठता हूँ। आप पे प्रैक्टिस होती है? नहीं, प्रैक्टिस उसमें भी होती है जो घर में चलती रहती है, मगर ये डील थी कि मैं घर में बैठ जाता हूँ, फिर आप घर रन कर लीजिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, वरना फिर अलाउ नहीं। और अगर That's a clear cut decision. I think it's a commendable thing. कई दफा इसी में struggle आती है बहुत सारी कि people do not compromise, या उनको लगता है कि नहीं जी I am a working person, we both will run the family, and there are people who can manage it, but it's good to come to a consensus. बच्चे सफर करते हैं। सिद्रा I am a single parent raised kid, तो मैंने इस बात को फील किया कि मेरी माँ जॉब भी करती थी तो घर भी देखती थी और ये सारी चीजें थी, तो मैंने ये दिल में सोच के रखा था कि अल्लाह ने अगर कभी मुझे औलाद की नेमत से सरफराज किया तो मैं अपने बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं महसूस करने दूंगा कि इन द नीड ऑफ द आवर आपका पेरेंट आपके पास नहीं है फॉर एनी रीजन। तो फिर हमने बैठ के इसको डिस्कस किया, डिसाइड किया, और अब ये घर का डोमेन इनका है, बाहर का डोमेन है। Between the two of you, हम जिस तरह बार-बार कहते हैं कि ज़माना बहुत तेजी से बदल रहा है, जो हमारी रफ्तार थी आज की रविश बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। अपने बच्चों का बचपन देखते हैं और अपने बचपन से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं और उसको आप किस तरह ब्रिज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं the same values have to be imparted out to the kids? मैं थोड़ा सा इस बारे में, ये थोड़ी कंजर्वेटिव है इस बारे में, मैं थोड़ा सा लिबरल हूँ। मैं अपने बच्चों से यह नहीं कहना चाहता कि हमने ये किया था लिहाजा तुम भी ये करो।
کیونکہ جب میں اپنے بچے سے یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے تو میں اپنے بچے کو 40 سال پیچھے دھکیل دیتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہو. اور یہ تھوڑی سی کنزرویٹو ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انڈا پراٹھا کھا کے جاؤ کیونکہ میں نے بھی کھایا تھا. ایگزیکٹلی تو ان کا تھوڑا سا یہ کنزرویٹو ہے, تھوڑی سی ریلیجیس ہے, تھوڑی سی کنزرویٹو ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو تو یہ جو مزاج کا فرق ہے اس سے کیسے کوپ کرتے ہیں؟ شروع میں آپ کو کوئی مشکلات ہوئی تھی؟ بہت زیادہ. ہر ایک ہوتی ہے. دو اجنبی ہمارے فوراً کا بہت زیادہ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہر ایک کو ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہوئی, یا تو اس کی لو میرج ہے اور اب اس کو آگے ہوں گی. ہاں بالکل. اور جن کی لو میرج نہیں ہوتی ہے ان کو شروع میں ہو جاتی ہے اور آگے سیٹ ہو جاتا ہے. تو ایک اور سوال کہ looking at the 9 years of mashallah happy marriage, پہلی سالگرہ کی جب اینیورسری تھی تو آپ کو کیا تحفہ دیا تھا؟ And were you expecting it? مجھے انہوں نے راکٹ دیا تھا. مطلب میں ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی گفٹ بڑا اچھا انہوں نے دیا ہے. فرسٹ ٹائم مجھے انہوں نے راکٹ سیٹ دیا تھا. بہت اچھی. I'll let you know one thing, Sudhir. After having double masters in chemical engineering from the United States, when I came back to Pakistan, I got a job of 7,000 rupees. اور جب ہماری شادی ہوئی تو میری جاب کو 1 سال ہوا تھا. And I wasn't really that well paid employee. So I didn't have that kind of money کہ میں ان کو بہت بڑا گفٹ دے سکتا. مگر میں نے ان کو ایک پینڈنٹ دیا تھا. So that has a lot of thought and a lot of love behind it. دیکھیں مجھے بتائیں کہ you mentioned the first salary of yours. فیض صاحب, ہم جب بات کرتے ہیں کئی لوگوں کا اس میں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیسے نہیں ہوتے تو انسان بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے تاکہ جب پیسے آ جائیں تو ان کو سچ کر سکے. آپ کی لائف میں پیسہ, لگژریز, ان سب کے کیا معنی ہیں؟ To be honest, مجھے کبھی بھی بہت پیسہ کمانے کی حوث نہیں رہی. وہ کہ میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تھا اور میری اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صرف ایک دعا رہتی ہے کہ مالک مجھے میری ضرورت سے 1 روپیہ زیادہ دے, تاکہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس کی مدد کرنی ہے تو وہ روپیہ میں اس کو دے دوں اور اس کے ساتھ شیئر کروں. میری ضرورت سے 1 روپیہ. اس میں خاتون خانہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. And some people push and say کہ نہیں جی یہ ضرورت ہے گھر کی یا مجھے چاہیے لا کے. I'm lucky about that کہ میری بیوی نے کبھی مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سونے کی کوئی چیز دلا دو جو نارملی بیویاں کہتی ہیں. اور آپ نے کبھی ڈیمانڈ کی کہ ووٹ صرف مجھے ہی ڈالنا؟ ایسا کبھی بھی نہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بھی اندر سے بہت ڈائی ہارڈ ایم کی ہیں. جب الیکشنز میرا پہلا ٹرم تھا اور الیکشن ہو رہے تھے تو ہم نے ایک ہی جگہ جا کے ووٹ ڈالا تھا کیونکہ ہمارا پولنگ اسٹیشن ایک ہی تھا. ان کا عورتوں کا تھا, میرا مردوں کا تھا. مگر بینگ اے کینڈیڈیٹ مجھے عورتوں کے اسٹیشن کا بھی ایکسس تھا. وہ میرا لیگل رائٹ تھا. تو میں اپنی بیگم کو لے کے چلا گیا اور وہاں کھڑا ہو گیا جہاں ان کو ووٹ کاسٹ کرنا تھا. تو انہوں نے کی حرکت یہ کہ پردے کے پیچھے جا کے مہر وہ لگائی اور باہر آ کے جب اس میں ڈبے میں ووٹ ڈالنا تھا تو رک گئی اور کہا حیدر آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ ووٹ میں آپ کو ڈال رہی ہوں, یہ ووٹ ایم کیو ایم اور الطاف بھائی کا ہے. لکیلی کینڈیڈیٹ آپ ہیں. یہ امانت آپ کو دی جا رہی ہے یہ